بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة موقع لواء للتعليم عن بعد. درس اليوم شابيتر probability الاحتمالات. بداية نختار نوضح أن لكالكيل دي probability أنه بسيط كي لا يوضح إن شاء الله في المثال قدامنا. يقارب همشي مهم في الشابيتر هو الفوكابيلير وتحد يفهم ديكزرسيس والكلمات اللي فيه. معناها فهم دي فوكابيلير دي probability مهم نمتريزو. دونك كوماس مع ليكزامبل. عندنا دائرة ولا دي بوات. البريمير بوات صندوق فيه 4 بول جون et une boule verte. Donc, quelle est la probabilité pour retirer une boule jaune? Probabilité pour retirer une boule jaune égale nombre de boules jaunes, 4, c'est le nombre total des boules, 5. Les probabilités pour retirer une boule verte égale 1, on a un seul boule, c'est le nombre de boules, 5. Deuxième boîte. Donc, quelle est la probabilité pour retirer une boule rouge? Probabilité de retirer une boule rouge égale nombre de boules rouges, nombre de chances, c'est-à-dire 5, c'est le nombre total, 8. Les probabilités pour retirer une boule noire égale nombre de chances, c'est-à-dire nombre de possibles, nombre de boules noires, 3, c'est le nombre total, c'est 8. C'est ça les calculs des probabilités. إذن بكل بساطة probabilité égale nombre de cas favorables, c'est le nombre de cas total. Maintenant, on va prendre les vocabulaires de probabilité. Première chose, l'expérience aléatoire. Donc, نحن ندرس احتمالات. ياك ندرس أي احتمال لابد من الاكسبيرينس. هاي الاكسبيرينس قال اكسبيرينس اللي هي تجربة aléatoire معناها عشوائية. كيفاش؟ كيف عندنا بيس دي موني اللي نلانسوه بالفاس. دونك من درا كان نعرفو كان يجي لا العربية ولا الفرنسية مسبقا ساق نزرقوه ما نعرفو. دونك هي هازار اللي يخلق صدفة كي تجي العربية ولا تجي الفرنسية. دونك هذا ينقال له اكسبيرينس الياتوار، هو ندرسه في الاحتمالات. ايش نعدلوه؟ مثال كان نعدلو ندرسه في probabilité ينقال لهم ديكسبيرينس الياتوار معناها تجربة عشوائية. وكيف سي اون لانس ان دو الدو تنقال الحجر نرد معناها كيف اللي في لعبة 6 عنده 6 وجوه كل وجه ليه رقم 1 2 3 4 5 6. دونك هاي نقالها اكسبيرينس الياتوار ينزرقوه ما نعرف كان يجي لا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6. دونك هاي نقالها اكسبيرينس الياتوار معناها تجربة عشوائية معناها ما نعرف نتائجها مسبقا سابق نعدلوها. إذن هذا هو اللي أول شيء أول فوكابيلير في probabilité حتى نعرفه هو l'expérience aléatoire. Donc notre expérience aléatoire ici c'est on lance en deux. On lance en deux. معناه نلقي حجر نرد. هذا قالوا حجر نرد بالعربية. Donc le deuxième vocabulaire in ici. C'est quoi in ici? Une réalisation particulière. C'est-à-dire, si on lance un dé, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver 1, ou 2, numéro 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Donc 1, on appelle une ici. 2, on appelle une ici. 3, on appelle une ici. Et 4, et 5, et 6. Chaque nombre, on appelle une ici. C'est-à-dire un cas possible.
Donc on appelle 1 2 3 4 ça on appelle les univers فضاء حتم الحدث اللي قد يخرج 1 2 3 4 5 6 يقر 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 هاي نقالو ان ici. L'ensemble des ici possibles نقالو univers كيف هذاك هذا univers univers تمزلو اوميغا دونك دي ولا 3 ولا 4 هنقالو ان ici كم عندنا 5 هنقالو ان ici. Donc le troisième événement événement معناها الحدث كيفاش كيف obtenir un nombre pair obtenir un nombre impair. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ou nombre impair ou un multiple de 3 هاي نقولوا événement حدث كي نقولوا obtenir un nombre pair نقول obtenir un nombre impair un nombre impair هاي نقولوا événement. quatrième événement certain واضحة معناها certain معناها أكيد كي نقول obtenir un nombre هذا أكيد يعني نزق si on lance en deux نجبر 1 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 donc c'est sûr أني نجبر des nombres donc هذا نقولوا événement certain معناها obtenir un nombre. 5 événement impossible معناها حدث مستحيل كي نقول obtenir 8 8 si on lance en dé on peut pas trouver 8 parce qu'il y a seulement 6 faces et chaque face il y a un nombre 1 2 3 4 5 6 on a seulement 6 nombres donc obtenir 10 bien 8 bien 7 bien 9 ça c'est impossible donc on appelle événement impossible. Événement élémentaire c'est-à-dire qu'il y a une seule ici qui est réalisée qui نقول 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 هنقالوا élémentaire حدث وحيد donc كي نقول obtenir 1 obtenir 3 obtenir 4 obtenir 5 on قالوا événement élémentaire. Septième événement contraire comme dans notre expérience aléatoire on a univers 1 2 3 4 5 6 donc on a des nombres pairs et nombres impairs donc ici on dit obtenir un nombre impair. Si on demande les événements d'obtenir un nombre pair donc les nombres qui sont là soit pairs soit impairs donc si on propose cet événement égal à donc l'événement contraire on note à barre donc c'est obtenir un nombre pair parce qu'ici on a impair donc son contraire les nombres qui sont là soit des nombres pairs ou impairs donc dans ce cas on appelle cet événement contraire. Et événement contraire A bar donné par cette formule A bar égale 1 moins A. Donc voilà les vocabulaires de probabilité. أرجو أن يكون الدرس واضح ولا تنسوا بارتاجهم مع زملائكم فالدال على الخير كفاعله. إلى اللقاء.